السلام ورحمة الله. Ambe au foli kisi foli ambe au foli barka foli ka kamu bora ala ro ka si bani aga mo ni anga to ka nyogon ko na ye ambe au kelen na bela jelen foli ko foli ka ben bi juma do ya fe na ye kalo bla le boli no fe ambe ben le 21 le muga ani kelen ka ben février kalo samba fula ani samuga don bi ka taa ɲɛfɛ an fana bɛ lon kɔnɔna na an bɛ ala tanu an ma sa don ma taa k'an to yen kɔ o de fɔtɔ de don ni mɔgɔ mun sara don tɔw bɛ taa k'a to yen a t'a danna o yɔrɔ la donc a bɛ yɛlɛma ka kɛ bɔgɔ ye farisogo ni ye kumakan ye a bɔra ala yɔrɔ a bɛ segin ka taa ala ma fo ka taa fɔ ɲɛnamaya filanan don ni ala bɛ bɔgɔ ni a bɛ e bɔ bɔgɔ in na a bɛ ni segin ma k'i ka baara présenté la o de wele kiyama donc yanni o cɛ kɔni an ma sa fɔlɔ an bɛ ala fɔ an bɛ ala barika da an bɛ ɲɛnamaya fɔlɔ de la nin ye tan an fana bɛ an jija an ka baara ɲuman an b'o kɛ ka caya ni an ka baara juguman ye mun kosɔn an ka se ka kisi sɔrɔ bon o baara ɲuman ni i tɛ se k'o baara ɲuman ni kɛ cogoya si la fo a ka sɔrɔ ala ka kuma de b'i bolo sabu ale de danni kɛ a ye danni kɛ ni kumakan ye ka sankolo dan ka dugumakolo dan ka fɛn bɛɛ lajɛlen dan ni kumakan ye a ko fɛn bɛɛ foyi tun tɛ yen ale ko dɔrɔn ko kɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ a ma fɔ kɔrɔ sɔrɔ jumɛn ko foyi tun tɛ yen ale ala ka yamaru de kɔnɔ foyi yɛrɛ de tun tɛ yen ko sankolo tun tɛ yen dugumakolo tɛ yen dugumakolo kɛra sankolo kɛra fɛn bɛɛ lajɛlen kɛra ka bɔ fosi la ni mago bɛ fɛn dɔ la k'a dilan i n'a fɔ moto ninnu an mago bɛ nɛgɛ la matière an bɛ matière minnu fara ɲɔgɔn kan an bɛ fɛn dɔ lalaka n'a ye a ko k'ale ma jɔ matière la walasa ka sankolo dilan matière yɛrɛ tun tɛ yen k'a fɔ ko nin ye matière ye ko sankolo dilanna n'a ye ale ko sankolo ka kɛ matière ni kɛra a yɛrɛ ye o de ye nin ye quoi ani nin fɛn bɛɛ lajɛlen bɔra o de la donc a ko sisan tuma min na a ye danni sabati a ye an dan ka bila dugumakolo sanfɛ ka dugumakolo fɛrɛ k'a ka kumakan de di an ma ni cidenya sira ye a bɛ mɔgɔ dɔ ta aw cɛ la ka kuma o fɛ mun kosɔn o ka kuma maa tɔw fɛ mais a ka kumakan in bɛ kɛ gafe de ye ka bila o gafe in de ye ala ka kumakan ye o gafe in de di diinɛ ye sisan n'an bɛ fɛ ka ala ka baara nin kɛ an bɛ gafe in de dayɛlɛ o de an ka catalogue an ka to ka o kalan walasa ka baara de bila pratique la o de ala ta nin mais i tɛ se ka ala bato ni kumakan wɛrɛ ye ko e bɛ ka o ala bato quoi o tɛ se ka kɛ maaw ye gafe lalaka ko ala de b'a kɔnɔ ala dun ko ayi ko ne bɛ kuma o kuma mun fɔ a bɛɛ ye aya ye kira ninnu ma kuma f'a ka kɛ aya ye kira si yamaru ma di kira si ma a ka kuma f'a ka kɛ ni aya ye a bɛ kɔrɔma sɔrɔ jumɛn suratu Rad aya 38 a se k'a cɛ dɛ yamaru ma di kira ma autorisation si tɛ kira bolo ko i kumana diinɛ kɔnɔ k'a sɔrɔ a ma kɛ aya ye e bɛ se ka kuma k'a sɔrɔ ala ka diɲɛ fɛ cogo di n'a dun kɛra ala ka diɲɛ a bɛ kɛ aya ye maintenant o aya ninnu de ala ka kuma ye an kan ka o ayaw de kalan k'a dɔn nin kunkanko la an kan ka kɛ tan k'a dɔn nin kunkanko la an kan ka kɛ tan mais olu ko ayi an ka o ayaw datugu kuma wɛrɛw bɛ yen dɔnnibaw bɛnn'a kan an bɛ o de dayɛlɛ sisan an bɛna o de kalan walasa ka ala ni sɔrɔ n'a ye ala ko o bɛ se ka kɛ cogo di o tuma na sabotage de don ne bɛ kuma aw bɛ kuma ne ko n ko ne de ka kuma a b'o de ta ka ne ala bato n'a ye e ko a bada ala n bɛna i bato mɛ ne tɛ i bato n'i ka kumakan ye dɛ maa dɔw ye kuma dɔw lalaga n'i tɔgɔ ye i ka kiraw tɔgɔ ye an bɛna o kuma de minɛ ni an bɛ e bato n'a ye e bɛ se ka ala sɔrɔ ala tɛ se ka sɔrɔ an ye ala barika da an bɛ ala fɔ an bɛ ala barika da ni wele ko sahidu olu de seriyara k'a fɔ ko kutubu samariyatu olu tɛ e ka kuma minɛ ko diinɛ kɔnɔ ko ala ka kuma de don fo a ka sɔrɔ aya de b'i bolo i b'a dun o de don ni aya t'i bolo i tɛ taa ni yɛrɛ ye ne sɔnna ala i ka taa ni yɛrɛ ye i tɛ fosi kan an fana bɛ taa n'an ye an yɛrɛ kun ye donc o hukumu de kɔnɔ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo
an ka shahidu dɔ ye laseli dɔ di an ma ni an ka shahidu kɔrɔba ye ni o Cheikh Tidiane Traoré a ko ko ale ka agence de voyage a tɔgɔ Mamadi olu bɛ taa ni mɔgɔ ye Maka u to ka mɔgɔw u bɛ mɔgɔw cɛ u bɛ taa n'a ye Maka mais u tɛ taa n'i ye tan fo i ka wari de di dɛ wari sara u bɛ taa n'i ye Maka i bɛ taa hiji i bɛ segin ka na o de bɛ wele agence de voyage hiji voyage ou bien voyage wɛrɛw b'a kɔnɔ bon voilà Mamadi agence de voyage ni a tɔgɔ ye Mamadi donc an minnu b'a fɛ ka taa Maka an bɛ taa yen an b'a fɔ Mamadi an kɔni nana dɛ i bɛ se ka nɔgɔya dɔn an ye shahidu ye i bɛ se ka nɔgɔya dɔn an ta yen na cogo o cogo i b'a kɛ cogo tɛ donc wala an fana bɛ dugawu kɛ agence ni Ala k'a barika a ko ka o kunnafoni lase shahidu ma k'a fɔ ale ye agence dayɛlɛ n'a a balimaw u jɛra ka agence de voyage dayɛlɛ mun bɛ mɔgɔw la k'i se bɛ Ala ye sankolo ani dugumakolo tigi sankɔrɔta tigi Ala ka agence ni sankɔrɔta a ye a ka fɛn barikama bɔ a kɔnɔna na ni fɛn mun bɛ se k'a nafa diɲɛ ani n'a ye nafolo ni sɔrɔ yan a k'i yɛrɛ nafa n'a ye diɲɛ kɔnɔ ani la Ala y'o de fɔ a ko n'a ye nafolo sɔrɔ a ka aw yɛrɛ ma don aw yɛrɛ kun na ni o nafolo ye yan a k'o nafolo kɛ ka kiyama ɲini n'a ye a y'o de fɔ suratul kasa a ye 7 ni 7 a bɛ na ni Karun ka kisɛ ye ko an ye Karun bannaya mais Karun nana yan ale hakilila ko a ka cɛsiri de nafolo in di yan i m'a ye nafolotigi caman bɛ yen ni o ye dɔɔni sɔrɔ dɔrɔn o hakilila ko u ka kegunya n'u ka fɛɛrɛw de ye wari min di u ma k'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ bɛ yen mun ka kegu n'u ye mais foyi t'u fɛ mɔgɔ wɛrɛ bɛ yen mun kalanlen don ni ye mais fan t'a fɛ mɔgɔ wɛrɛ bɛ yen mun bɛ i ɲɛ a b'i ɲɛ adamadenya la fɛn bɛɛ mais foyi t'a fɛ mais e ma se k'a miiri k'a fɔ ni Ala ka garisɛgɛ ye Ala de y'i sɔn kana na miiri k'a fɔ i yɛrɛ ka sebaaya de bon Karun hakilila ko ale ka sebaaya de ye nafolo se ale ma parce que a yɛrɛ ko ten ko ale ka dɔn de don k'ale ye nafolo in sɔrɔ ni a yɛrɛ ka fɛɛrɛw ye Ala ko i m'a ye ko fitiriwale nin k'a ɲinana ko ne de y'a sɔn mais k'a sɔrɔ ne Ala tun y'a sɔn de mun kosɔn a k'o nafolo kɛ ka i yɛrɛ madon wari b'i bolo e bɛ comme garibu est ce que o ye sɛbɛ ko ye a ko tɛ sɛbɛ ko ye dɛ ko parce que ni Ala ye yamaru kɛ aw ka aw pari ni fini ɲumanw ye Kuran sura 7 aya 32 teba aw bɔ nafolo bi e bolo e bɛ tɛmɛ ko ko waatigi ba in de filɛ ko nin waatigi ba in a yɛrɛ ka samara bɛɛ tigɛlen poussière bɛ a fan bɛɛ fɛ a ka duloki nin yɛrɛ duloki nin saba pa ko nin de ye milliardaire ye est ce que e Ala waliɲuman ayi ko e k'i yɛrɛ ma don nafolo in na i ka don parili ko yɔrɔ ɲumanw na ka sɔrɔ fini ɲuman b'i la bolifɛn ɲuman b'i bolo e yɛrɛ jɛlen don i y'a faamu e bɛ to ka monturu babaw siri masiriw a ma fɔ donc o la o ye i k'i yɛrɛ i kana to ka fɛn kolon dun dɛ e ye o ye garibu bɛ mun dun e fana b'o de don sɛbɛ ko t'o ye dɛ i bɛ taa kɔ parce que e ni dumuni ɲuman de ka kan diɲɛ kɔnɔ yan ani kiya a y'o fɔ Kuran sura 7 aya 32 e bɛ so ɲuman jɔ e bɛ muso ɲumanw furu ka bila kɔnɔ nin bɛɛ ye masiri de ye a ko nafolo in di kun ye aw ma o de don a ko sisan e b'o nafolo fana de kɛ ka kiyama de ɲini sini i bɛ sini ɲɛsigi i bɛ o nafolo de kɛ ka sini ɲɛsigi ɲɛɲini donc i ka to ka hinɛ yatimaw la i ka to ka hinɛ fantanw la ne maa ye fisabililayi i b'a wele i b'a kuru k'a da o t'a ye an tɛ ɲɔgɔn dɔ ta i ka haju fɛ ko o nafolo in dɛ e bɛ ka lahara de ɲini n'a ye k'a sɔrɔ nafolo yɛrɛ di kun ye o ye donc an bɛ Ala deli Mamadi o tɛ agence Mamadi tigiw Ala k'u garisɛgɛ in ka kɛ u ka nafalan ye duniya yan ani kiyama Ala kana kɛ Karun ka na nafolo ɲɔgɔnna ye parce que a ko Karun yadara ale ta nin kɔni a kɛra ta tiɲɛ ye a ma sɔn ka lahara nin ɲini n'a ye a y'a kɛ ko babakɛ ye yan a ma fosi kɛ k'a bila a ɲɛ au contraire a yɛrɛ ko Ala ma nin di ale ma ko ale ka cɛsiri a ko k'an y'a kunna bonya donc tɛmɛnen kɔfɛ an balimakɛ Musa Kulibali fana ko k'a bɛ taa voyage la Kayi sira kan Kayi jamana kan Musa Kulibali ko a ka shahidu ka duwawu kɛ ale ye Ala ka ɲuman ta a ka ɲuman sigi Ala ka kisi i n'a fɔ a ye
n'u ka kurun kisi cogo min na o tɛ ni a taara jigi ko ɲuman na a ka taa jigi ko ɲuman na ni a ye kurun ta yen fana ka segin ni o ye bolimafɛnw a bɛɛ ye kurun de ye a ka segin ka na an ɲuman sɔrɔ yan a taa kun haju ala ka ɲa k'a bɛ duwawu ɲini sahidu ye an ka sahidu dɔ fana bɛ Algérie jamana kan a ko gɛlɛya bɛ olu kan dɔɔni nin wagati in na k'an ka ala deli mun kosɔn gɛlɛya kɔfɛ nɔgɔya ka na ala ka nɔgɔya nati a tɔgɔ ye Musa Bagayoko a bɛ Algérie jamana kan a sigilen bɛ yen a bɛ tunga na ye donc an bɛ duwawu k'a ye arabu ka tɔɔrɔ ala k'a kisi a ma arabu ka tɔɔrɔ ala k'a kisi a ma arabu ka nafolo ala k'a karaba ye k'a d'a ma a n'a jɛɲɔgɔn o tɛ wa nafolo mun bɛ arabu bolo ala parce que arabu tɛ mɔgɔ ɲɛnamaw tɛ nafolo ni ala k'a karaba a ye k'a di u tɛgɛ kɔnɔ ye k'a kisi k'u kisi u tɔɔrɔ ma parce que arabu man ɲi a ko ala arabu asadu arabu man ɲi dɛ k'a dusukun jalen don arabu ɲɔgɔn mɔgɔ dusukun jalen tɛ yen a ye nin fɔ kuranɛ sura 9 don aya 97 ala ka u kisi mɔgɔ ninnu tɔɔrɔ ma ka hɛrɛ mun b'u bolo a k'a di u ma o tɛ ala k'o kɛ a ka masaya kama sabu sɔrɔ sankolo sɔrɔ ani dugumakolo sɔrɔ ko a bɛɛ ye ale de ta ye ale bɛ sɔnni kɛ cogo min ye ale ala ja k'a bɛ sɔnni nin fana kɛ k'ale bɛ se ka an bɛɛ banaya dɛ mais k'ale t'a kɛ ten kuranɛ sura 47 aya 32 a ko yala ko sɔnni aw hakili ko ne ala tɛ se ka aw bɛɛ kɛ kelen ya sɔnni aw bɛɛ ka kɛ waatigi ye ko ne bɛ se k'o kɛ mais ni ne ala y'o kɛ o la dugukolo bɛ tiɲɛ a ko parce que ni ne y'o kɛ dɔrɔn an mago tɛna jɔ ɲɔgɔn na bilen e mago bɛ mɔgɔ dɔ la a ka taa i ka ɲɛgɛn sama ɲɛgɛn bo k'a fara a ka taa sama e bɛ se k'o fɔ waritigi ma donc a ko fɔ ale ka dɔ de fantanya fantan ni ka a mago ka jɔ banna waritigi ni ka wari la donc o bɛna falen kɛ bon nin kɛ n bɛna nin k'i ye waritigi nin tɛ se ka nin kɛ donc a bɛ wari di mɔgɔ mun bɛ se k'a kɛ o tigi wari t'a bolo a ko ne ye nin de kɛ walasa ka cogoya sabati dugukolo sabati nin cogoya la an mago ka jɔ ɲɔgɔn na n'o tɛ ni ne tun ye aw bɛɛ kɛ banna ye dɔrɔn aw tun bɛ kafa kuma tɛ se ka kɛ maa si fɛ e bɛ se ka kuma ne fɛ e bɛ se ka fɔ ko n ka taa i ka bo sama n b'a fɔ ko taa n ko kunkolo tiɲɛ de sera e ma bon e tɛ se bo sama bon ne de yaadalen don parce que n fana fɛn bɛ ne kun jɔn de bɛ baara kɛ jɔn de bilen donc ko ne ala ka baara de nin ye k'a ɲɛ dɔw fantanya ka dɔw banaya mais fantanya ani banaya in bɛɛ k'a fɛn fila bɛɛ ye lajarabimafɛn a bɛ mɔgɔ dɔw lajarabini sɔrɔ ye i n'a fɔ a ye Karun ka misali d'i ma cogo min na a ko k'a bɛ mɔgɔ dɔw bolo fana ban k'a lajɛ quoi e bɛ mun de ko ye ɲɛɲini koyi an kɔni t'a dɔn an ye mun de kɛ ala la e ma foyi kɛ ala la ala ko k'ale bɛ k'i lajarabi k'a filɛ ko o kun ban wa dɔ in fana n'a ye wari sɔrɔ a t'a dɔn a bɛ mun kɛ a yɛrɛ bɛ ɲinɛ ala kɔ ale kɔni ye o ye a temps yɛrɛ tɛ yen an ka taa yan fɛ mi yɔrɔw ni sumuruba yɔrɔw la o tɛ wa n'i ko a fisabilila ala kama a diyan a b'a fɔ ko fɛn tɛ yen mais ni a ka jo dɔ nana ko cɛ ko an tɛ taa migɛyɔrɔ la o kɔni a k'o sara kɔni a tɛ foyi ye a ɲɛkɔrɔ a bɛ wari di o ma a bɛ taa sumuruba ɲini o t'a tɔɔrɔ quoi e y'a ye nafolo min bɛ ka taa lajarabi de don a bɛ k'a lajarabi ni nafolo nin k'ale b'a halaki sɔɔni ko nafolo nin dira a ma ala ko k'ale bɛ k'a lajarabi lajarabi don kɔrɔfɔ bɛ ka faamu donc a kɛra a fɛn o fɛn a kɔni ka wari di an ma mais a kana na wari yan fan lajarabi ne an b'o préféré dɔɔni o tɛ wa o tɛ fantanya ma nɔgɔn dɛ parce que don min na a fɔra ko ala yɛrɛ ye fantan ye ko a yɛrɛ o don a ma bɛn a ma a bɛ kɔrɔna sɔrɔ jumɛn kɔrɔna sɔrɔ 3 aya kɛmɛ aya 80 ani kelen a fɔra yahudu de ko ala ma ko fantan de don a ko aw ye nin fɔ ne ma ko ni ala ye fantan ye ko danga bɛ aw kan k'ale tɛgɛ dayɛlɛlen don ko sɔrɔ tigi de y'ale ye ale tɛ fantan ye dɛ suratul maida fana kuma in nana aya 64 a sɛbɛnnen bɛ yen ala ko k'ale ma jɛn n'a ye dɛ mɔgɔw k'a fɔ ale ma ale ye fantan ye i y'a ye a yɛrɛ dimina f'a ye danga don
ko e be ma bla fantanya na a fora e ko e fantanya e be dimi ka danga do ala na dimi ka danga do ay danga do ka kana fo alima hein non fantanya ka gele fantanya mai ala kana ke fantanya ala kana ke de ala ka an fantanya doni me kana ke gele ay de ala ka hera ka nawiye ka nga juma chama ni wakati nunu ka juma chama do an garsega la to doni tiga ka bola fo an ga juma la bam oh wa soro chama ta garsega le ndo de parce que an se ka sa wakati kele modo ta ka chaya parce que do e demsenu do ma korba do ni matawa do apto ka tiga juma nunu aba tiga ala jen dongodo domu be temedro abeka dobo anga shidela bon anniversaire sera amba foko do farala anga sanka non do de ka boal anniversaire kanga sigide ka kashi normalement kanga sigide ka kashi ko nene parce que ça ni amani moy parce que o era te ça ni do ko soba mo te ça do ko soba ni mo o ye mo baka ni ça ko ça dimi aka juguni abi comme ina fo chez et ka chez chibe voilà ka nyana ya to ka tulu kala ya ka bla tulu kono nana pa anyana ma ka saya dimi bi tande ko donc mo be sira saya nya kosobe ote o ya misalia ide o ye fitini wala se ka fa mo nota aka juguno e ko kote donc to yala mo ko be sira saya nya ka soro ote saya to o fay hein tuma do la kafir nu be sa melaka nu bu bogo doni bu la jama doni fa bu nu o bi ni tufa ni geleye yani ni fasugo ani ni ka bo dimi bi du fasugo la aba tufa abe qur'anu sura bi wolo nani kononta aya kolo ko do be o be na dron ko bo ni be bo na yere asino ko lamade eti ibi bo akala maka fo ko ni sino ko la file ni me sino isara me te bo akala ma ni tara bo be yele maka ke bo ya anona donc alaka anke mo nyuma ni akanga saya ke sino ko normalier meleke kana na ambuko akana na nni akana doro aka fo ko sa salam suratul fus Quran sura binani ani aya bi sabo o kana ni kuna funi duma ko garda bu akoni ikisira bi ha yaye donc na fara ko e ka to yere te so ay iba fo ayde abita kan ne to chukudi ne mu meni ni nyoko na ne ma dele ka me abita ne de mi abita ne ala yoro abita nga gafe bla ili yum ko nana ala ko ke aka hera kanawi donc bi kutuba amina leje ka actualité ka doni ke actualité jumay beba karama jamana be gele akono jamana be gele akono depuis sanchama gele ni jumay adamina na ko dugukolo territoire séparatiste hein donc ko bina Mali clan ka Mali were bo Mali kono ka o Mali ke o Mali were ka o toko ke Azawad tiende donc Azawad o ka territoire ke fibre avec les chokodi géomètre fibre Masad Quran sura kemen anita nikele Masad jurkise o be délimitation ke ka frontière ke donc au lieu de délimitation ke kanako douanza yoro ina ka singata morla Coran face Tombouctou nous ni Gao nous ni Kidal nous abe donc on devait que Mali flana mais atemele Mali de abele ko Azawad donc le problème kamini Mali ye indépendance ta problème tumbé mais tiens la problème na juguya ka yelama ka don ko wera la 2012 to mena oye mo nous e bamaranchi nous e marfa uta faso contrôle la bon ko wera na do akoro ko jumende na do akoro mogo do de fana dona o koro olu ko le islamisé 5 silamaw ko le silamaw ye bon olu fana vraiment olu bina o ka kele ke Mali kono na ya kele nke kun ye jume ye
kɛlɛ in kɛ kun ye jumɛn ye ko u bɛna sariya de sigi Mali kɔnɔna na olu kɔni tɛ Mali tilani fɛ dɛ mais olu u bɛna Mali bɛɛ de minɛ k'a il faut Kidal u b'a bɛɛ minɛ donc ka sariya sigi a bɛ sariya dɔn Bamuru bɛ yen c'est-à-dire Bamuridiyan dɔ bɛ yen sariya olu b'a faamu tan donc sisan an bɛ kɔrɔna dayɛlɛ n'an ye kɔrɔna dayɛlɛ ni i ma ko ɲuman kɛ o b'i kunkolo ca o de don dɛ juma o juma u bɛ jɛnɛyakɛlaw ɲini u bɛ dingɛ sen k'o farala kero n'an ye nson minɛ an b'u bila fɔlɔ yanni juma ni jumadon sera ni jumadon selifana n'u y'a seli u bɛ mun wele olu yɛrɛ ko selifana olu hakili ko o ye jɔ fila ye o ye juma de ye n'u juma seli kɛ o bɛ sɔrɔ ka bamuru ta ka nson ninnu bolow caro caro ka bɔ a la ni mɔgɔ minnu ma furu kɛ ni olu minɛna jɛnɛya la gɛɲɛ b'u bolo u b'u bugɔ minnu furula u b'o kelen k'u faga donc ko o de bɛna sigi Mali la olu ka laɲini de ye nin ye nka kabako ye mun ye o ye tiɲɛniba kɛ Mali kɔnɔ depuis Mali 2012 fo sisan an ma hɛrɛ sɔrɔ hɛrɛ ni ma sɔrɔ dɛ marifa kɔni bɛ kasi la ala diɲɛ don o don mɔgɔw bɛ ka faga kɔrɔyan fan na mɔgɔw bɛ ka faga centre la cɛmancɛ la ani hali yan sisan a nana don fo tile biɲɛ fo hali ka yan fan na an bɛ kɛ wa jɛma ninnu bɛɛ ma don a la bon o ko u ka laɲini ye jumɛn ye o ko k'u ka laɲini ye sariya sigili ye Mali kɔnɔna na ye bon an ye nin kuma fɔ k'a sɛgɛn mais bon an fana ni ko ma dabila an fana t'a dabila dɛ n'o tɛ an tun ye nin kuma fɔ a mɛnna fɛɛrɛ ka tigɛ maa dɔw bɛ yen Mali la yan Bamakɔ kɔnɔ yan u ka mɔgɔw de don juguma u bɛ o juguma tintin Mali kɔnɔna na Bamakɔ yan dɔw yɛrɛ y'u ta yɛrɛ yira kɛnɛ kan dɔw ko ɲɛmɔgɔbaw diinɛ ɲɛmɔgɔ Mali diinɛ ɲɛmɔgɔbaw de don koyi parce que ni a fɔra ɲɛmɔgɔ mɔgɔ 10 mɔgɔ 20 diinɛ lase kɔnɔna na o tɛ fɔ bi k'a sɔrɔ olu yɛrɛ t'a kɔnɔ o tɛ ɲɛmɔgɔ ye bon olu sɔrɔla olu ko tiɲɛna i bɛ se k'a fɔ de ko mun b'a la ka kɛ kɔrɔyanfan ko mun b'a la ka kɛ camancɛ i bɛ se k'a fɔ mɔgɔ minnu b'a ka o baaraw kɛ ko o mɔgɔw man di ye n'o tɛ k'a fɔ k'u bɛ ka mun kɛ k'o tɛ ala kɛlɛ ye kɔni k'i k'o kuma dabila ko comme silamɛw fagora u tɛ se ka jihadi kɛ bilen anw fagora an ta tiɲɛna an bɛ yan mɔgɔ minnu ye jafarinya sɔrɔ k'a fɔ k'u bɛ diinɛ jɔ k'an bɛ olu fana lagosi ko olu kɔni se t'u ye yan mais u ka hakilina ani olu yɛrɛ ta a bɛɛ de kelen ye Allahu Akbar a ma fɔ wa a fɔra nin kuma fɔra Bamakɔ kɔnɔ yan Mali kɔnɔ yan bɛɛ y'a mɛn mais kɔsa in na dɔ fana ye nana a tɔ bɛ don na a tɔ bɛ ɲagami diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔ kɔsa in na o fana nana a y'a tɔ bɛɛ o bɛ se ale de la kɛ n'o tɛ ale kelen m'a fɔ kana se k'o kuma na dɛ an k'o kuma nin fɔ tan Fasayi ale fɔlɔ m'a fɔ Mali la yan a fɔbagaw bɛ yen u bɛ yala la o nka ale kɔni kɔsa in na mun y'a fɔ hali n'a y'a sɔrɔ faso tun ye fɛn dɔ kɛ a fɔ cogo di faso tun ye a yɛrɛ labila mais a bɛ comme faso bɛ ka kunu dɔɔni o tɛ wa a bɛ ka retrouver an b'a fɔ tan donc o ye ale kɔni minɛ a bɛ kaso la an bɛ dugawu kɛ sa ala ka hakili ɲuman di u ma ani an bɛɛ lajɛlen ma mais mun de nana kɛ nin bɛɛ bɛ fɛn jumɛn de nɔfɛ nin bɛɛ de bɛ fɛn jumɛn nɔfɛ nin bɛɛ bɛ hadisa de nɔfɛ karamɔgɔkɛ tuma dɔ la ni an ko hadisa ko ninnu tɛ tiɲɛ ye u ka gafe ninnu tɛ tiɲɛ ye a bɛ mɔgɔw sɔgɔ dɛ nka kuma nin ye tiɲɛ ye dɛ hadisi walafilenw
Bukhari nuka hadisiu Muslim nuka hadisiu Abi Dawud nuka hadisiu ona nyogona dina konona na mani damine no ashita chenye Allahu akbar wa dina bika waliani ulu ka gafe kuma kono ye kono gafe nunu kono kuma marfa talembe o gafe kono kuma de la nga kaba ko ye muye nubi kuma go ka alaka kitabu kata Allah akbarna me o de kaba ko ye kaba ko ba de fle ni eta o ba fo ko alaka qur'anu maintenant o bu de kere ko ba fo ka ni alaka ka sunna mais marfa bu bolo murbu bolo o be ma mugu ci mogola o be mogo kan tige o be mogo bolo charo ala togola o no dalla o be ma ufa o no dalla o be fembe ke ni ala togoy bo fu ko ni ala de côté ko Allah de côté Allahu akbar angala nyini jume ayene fuma foka ko do be na fora abiki kono ko jamana chido do kasoro jamana chita o de be jamana glan ala yi kali korona kono nana ko mo munum be mu be ala kele o be kira kele ay di mede ko ka dugu kono che ko tigla mo nu kanga fakade ko tigla mo nu ku kanga gulonde ku genge ko tigla mo nu o se kanga tige bolo kanga tige ko tigla mo nu o kanga genga bo jamana kono ni be koran sura abado mo kombe ka ala na ka kira kele wa joni be ala na ka kira kele sisa e ba ye ka fo e be na mo ite mo ko shi de munu ko kulu islam do ite ulu ye ble abiki kono mo wera do kasor abe ande chela ande la ka silamaya jugu ande la ka kuduba ka ala kira kela baga ani ala kela baga o de do were o be qur'an sura wora aya keme ani aya tani fla akala Allahu akbar wakazalika kaboni nchugo yala de ja'alna li kulli nabiyyin nabi nyuma kelen wo kelen aduwan ko anye jugu wulila a contre la ay mede nabi ama ko ala na ka kira kele bagawa ko bon nabi nyuma kelen wo kelen ye jugu sura ayre ye ko ka bo jumena shayatin al insi ka bo adama de shaytanuna wal jinni ani jina shaytanu o mo de ke yuhi ba'duhum ila ba'din olu fana be wayu de glan ina fo ala ka wayu na na chogo me fana be wayu de keke ka didi yogoma wahi ne jume zukhrufal qawli gurura ko kuma kan chenyu ko be kuma kan chenyu de laben ka do nyogon da kono kasa de yame kasada kasa de yame kasada kasa de yame kasada non sisa o kasa de yame ala kiranda abina ngalunda ala kiranda donc sisa do ide Bukhari ya a seben Allah de écrivain ale de sisa kuma mun wahira ka didi nyogoma ale de bo o seben ko ke gafe maintenant avec mais kasro avec ka ngalonde da ala na ka kirala ko madun ta ciente ka teme maka mamu ngalunda ala la Quran sura ta ani wora aya kemen aya tani wora Allah akbar ko ala jugude mo mun bala ka ngalon tinga ka da ala la nunu de wele ala jugu ko kamuke kuma ni chere ko sisa ko be waye de keke ka di nyoma waye de kuma che nyude alhamdulillah rabbil alamin ana ibn abbas قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم abiki kona abi chere de lade abi na ngalunde tiga ko oy ko ibn abbas yame o yame abu hurera da o abu hurera de yame abu abbas da o abbas de dono ane kiras gleme yiri koro ko o de yafo abu abbas ye o abu abbas de kuma ne labo
donc ko a didira ɲɔgɔn ma wa ko kuma nin ka kɛnɛ dɛ a ye nin mɛn dɛ ko kuma nin ka kɛnɛ dɛ ko donc maliki de taara o tigi nɔfɛ ko a y'i kali ko bilahi ale tɛ nkalon da kira la ni ale ye nkalon da kira la ala k'ale kɛ ten k'a y'o hadisa sɛbɛn k'a b'a bolo o hadisa ko di ko ala kira yɛrɛ de ko ten ko ni mɔgɔ donna silamɛya la ka bɔ silamɛya la tile 3 bɛ d'a ma tile 3 nin a bɛ nɛgɛ a bɛ bagabaga n'a ma sɔn ni tile 3 dafara an b'a kunkolo caro ko ala kira de ko ten ko don dɔ k'a minɛna ka bɔ ibn abbas la ibn abbas y'a minɛ ibn maliki la o ibn maliki y'a minɛ ibn hanas la o ibn hanas y'a minɛ karisa la ko don dɔ la ko muso dɔ nana ala kira ma muso ni k'a nana fɔ ko ale ye jɛnɛya kɛ komi muso ni muso kɔnɔbara ye k'a ye kɔnɔ ta muso ni yɛrɛ de nana fɔ ala kira k'a ye jɛnɛya kɛ ko ala kira k'a ma ko taa n'i jiginna i bɛ na ko muso taara a jiginna dɔrɔn tellement que muso nana limaniya kan a bɛ fɛ a ka kɛnɛ ka faga ko muso ni seginna ka na ala kira ma ko ne jiginna dɛ ala kira ko taa sin di den ma ko ni i y'a dabɔ i y'a ye kuma cɛɲiw de don ni kuma ni hadisa bɛ yen dɛ an bɛ fɛ ka misali fitinin dɔrɔn de ta kuma masirilenw bɛ na cogo min na ni ani jɔn de bɛ ka ala n'a ka kira kɛlɛ ni ani fagali ka kan parce que olu bɛ dugukolo tiɲɛ de a ko sisan ko muso ni ko n'a ye den dabɔ k'a kana ko mais ka sɔrɔ ko muso nin tun b'a faamu ha ko ala kira tellement que a tun tɛ fɛ ka ko in kɛ a tun bɛ fɛ ka a kirun ka faga k'i ko yala n'a taara a kana na mais a tun tɛ se k'a fɔ a ye muso nin fana ka laadiriya a ye den a ye sin dabɔ sin na dɔrɔn a sinna ka segin ka na ko nana dɛ ko k'a kɛra cogo di e m'a fɔ ko ne den a dabɔra sin na ala kira ye muso lajɛ a ko a ye baara ala ka baara kɛ o taara dingɛ tigɛ o taara muso ni kirun ka faga ni tɛ hadisa ye ni zukurufal kawli yuhi ba'duhum illa ba'din ka bɔ aduwan seyatinal insi wal jinni adamaden sitani ani jinɛ sitani o fana de bɛ wahayi dilan ala ka jinɛ kɔnɔna na ka ala ka wahayi yɛrɛ ni contrer quoi mais a bɛ silamɛya kɔnɔ quoi mais ɲɛmɔgɔ de bɛ yen ɲɛmɔgɔ ka baara karamɔgɔkɛ a ye nin mɛn dɛ ala ko o mɔgɔ sugu ninnu ala n'a ka kira kɛlɛbagaw de don k'o bɛ dugukolo de tiɲɛ suratul maida aya 30 o bɛ dugukolo tiɲɛ ko a dɔw bɛ yen mɔgɔ gɛntaw de don parce que mun de kɔsɔn ala ko k'u ka gɛn ka bɔ dugu la a dɔw bɛ yen n'i y'u faga u ka mɔgɔw bɛ muruti donc tiɲɛni bɛ wara adamadenw ni bɛ bɔnɛ donc o kɔsɔn a bɛ gɛn ka bɔ on appelle ça les exilés politiques a bɛ gɛn ka bɔ dugu la walima mɔgɔ dɔw bɛ yen a bɛ a murula sumalen faga mɔgɔ minnu bɛ nin kuma sugu fɔ an y'o de fɔ o service secret bila kun ye jumɛn ye il faut les éliminer a b'o éliminer de parce que munna a bɛna dugukolo tiɲɛ ale kelen sababu fɛ adamadenw joli ni de bɛna bɔ parce que mɔgɔ bɛ ale lamɛn ni mɔgɔ mun ko se de t'an ye Bamakɔ yan ko ka jihadi kɛ n'o tɛ ko jihadiste ninnu bɛ baara mun na ko o ka ɲi e hakili k'o tigilamɔgɔ ye mɔgɔ sugu jumɛn mais tiɲɛnikɛla de don et puis ala n'a ka kira kɛlɛba de don parce que an bɛna se k'a ye k'a fɔ ala kira ma deli ka nin baara kɛ an bɛna o de ye kɔrɔna yɛrɛ kɔnɔ k'a bɛɛ bara ci karamɔgɔkɛ kow bɛ yen dɛ a ko mɔgɔ dɔw bɛ yen o la o cogoya la o bɛ muru sumalen faga quoi parce que mɔgɔ dɔw fana bɛ yen o cogoya la ni u fagara kɛnɛ kan u ka mɔgɔ bɛ muruti quoi donc an bɛ poison don u la an bɛ taa yɔrɔ dɔ la dɔrɔn an bɛ o parce que boisson ko fa de b'u la an bɛ boisson d'u ma o b'a min a bɛ kɛ ten de mais mɔgɔw de bɛ bila minnu bɛ o baara sugu kɛ parce que na an m'a faga a sababu fɛ adamaden minnu bɛna faga dan t'a la ale y'a ka kafiri
kafiriya yira quoi ale ye ala kɛlɛ ɲɔgɔn ye mais a bɛ ala ka baara kɔnɔna na mais a tɛ ala fɛ a tɛ kira fɛ parce que a ye sira wɛrɛ bɔ a yɛrɛ ye ka nkalon da ala n'a ka kira la ala ka diinɛ in kɔnɔna na k'a sɔrɔ ala ko ko diinɛ ale de bɛ kiri di a ma fɔ ko kiri nin n'a dira kiraw b'a lase de point o tɛ fɛn fara a kan dɛ o tɛ fɛn bɔ a la mais ko kira kelen o kelen n'a nana ni ala ka cikan ye fo kafiri ninnu fana ka wuli mais adamadenw de don mais u b'u yɛrɛ kɛ olu fana bɛ ko in kɔnɔ parce que n'i ma don ko kɔnɔ i tɛ se k'a tiɲɛ mun de ye munafigiya ye n'a fɔra al arabu asadu kufran ko arabu ye kafiri wani fakan ye jumɛn munafigi ye jɔn ye mɔgɔ min bɛ ko kɔnɔ mais a tɛ ko fɛ donc sisan mun de bɛna kɛ o cogoya la n'a y'o mɔgɔ sugu identifier a dɔw bɛ yen k'u bɛ gulon de on les crucifie crucifixion e bɛ crucifixion dɔn crucifixion ɲɔgɔn misali tɛ yen misali ɲuman tɛ yen ka adamadenw ladi e ɲɛ bɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen o kelen jamana kan ka balo ni sɔrɔ mun ye mɔgɔ kelen a b'a bɛɛ salo est-ce que i bɛ ka kɔrɔfɔ faamu ale b'a bɛɛ salo nin ye dugukolo tiɲɛna de ye kana se ka la dɛ n'a minɛna o tigilamɔgɔ an bɛ taa n'a ye sant 26 mars la ka bɛɛ wele a bɛ gulon yen a y'a ye misali filɛ nin ye mɔgɔ o mɔgɔ n'a minɛna jamana faso nafolo suyɛni n'a sera nin hakɛ la a bɛ gulon tan de karamɔgɔkɛ suyɛni bɛ nɔgɔya dɛ ayi a kɔni tɛ ban mɛ a bɛ mɛnɛmɛnɛ dɛ a na nɛmɛnɛmɛ dɛ maa o maa an y'a gulon siɲɛ kelen mɔgɔ gulonna siɲɛ kelen sant 26 mars la mɔgɔ filanan gulonna pour détournement de milliards ah karamɔgɔkɛ est ce que sabanan bɛ se ka sɔrɔ bon ala de bɛ adamadenw kalan an bɛ dugukolo ɲɛ cogo min na ale de bɛ ka an kalan quoi c'est à dire que mɔgɔ kelen bɛ se ka kɛ sababu ye mɔgɔ ba yirika de bɛ sa donc ale bɛ fanga ka bɔ yen walasa ba yirika in kana na sa kɔrɔfɔ bɛ ka faamu o de kosɔn sin ni minɛna ni i ye wari suyɛ l'équivalent de 500 000 francs CFA jamana faso n'i y'a ta a wari n'i y'a ta a équivalent n'a sera 500 000 la dɔrɔn e bɛ faga de mais c'est clair au Mali c'est 10 millions au Mali c'est 10 millions c'est 10 millions normalement 3 millions ça c'est la prison mais 10 millions ça c'est l'exécution kana siga la dɛ bon kɔrɔna sura duuru aya 33 bi ko de fɔ i ye a ka bɔ yen ala ko kɔrɔna sura duuru kelen kɔnɔna na kiri b'a kɔnɔ dɛ aya 32 ko ni kuma dira Israël ka denw ma ka kɔn e Muhamadu ɲɛ sabula Muhamadu e fana kɔrɔna sura 41 aya 43 ko kuma kɔrɔ tɛna fɔ i ye mun ma fɔ ciden tɔw ye ka kɔn dɛ maintenant sisan a bɛna Maïda kelen kɔnɔ a bɛna kiri dɔ di Alakira ma a ko Israël ka denw an ye kangari da u ye kangari ni jumɛn a kana adamaden ni fɔ ka sɔrɔ ani ni bɔ man kan tɛ mɔgɔ minnu kan ka ni bɔ olu ɲɛfɔra i ye a ko ni maa ma ni bɔ ko kɛ a kana ni bɔ ko sabula n'a ye mɔgɔ kelen faga mɔgɔ kelen n'i y'a bɔ a bɛ komi i ye diɲɛ bɛɛ de fa a ko Muhamadu k'a b'o cogoya kelen na n'i sera ka adamaden ni kelen kisi a ko k'a bɛ komi i n'a fɔ i ye diɲɛ bɛɛ ni de kisi a ko k'a sɔrɔ an dun ye dalilu di kiraw ma u ka a fɔ an ye dalilu dira kira ma nin bɛɛ dira kira ma walasa u k'a ɲɛfɔ an ye komi ko Mamadu Lamini ko i m'a ye adamadenw la fanba ko tiɲɛnikɛlaw de don est ce que a bɛ ka kɔrɔfɔ faamu kitabu dɔw de bɛ yen mɔgɔ dɔw de bɛ yen kitabu lalaka diinɛ kɔnɔ u bɛ ka o kitabu de kalan ka tiɲɛni kɛ dugukolo sanfɛ ala ko o tigilamɔgɔ ninnu an kan k'a kɛ cogo di kan ka u ka ɲɛmɔgɔw de ɲini ka u ka ɲɛmɔgɔ ninnu éliminer suratul tawba an ka tawba ta aya 14 a sɛbɛnnen bɛ yen les chefs de la mécréance hadisi karamɔgɔ ɲɛmɔgɔ ninnu minnu ye kiri wɛrɛ nati k'a sɔrɔ ala ka kiri tɛ ni u bɛ ka dugukolo tiɲɛ n'a ye olu de kan ka faga
Munu fagara a tɔ ye jurukisɛ quoi olu bɛ segin ka na so quoi olu manipulera ka don a la e bɛ se k'a faamu cogo di ko ala de ko ni mɔgɔ donna ko diinɛ de ko ni mɔgɔ donna silamɛya la k'a bɔ a kunkolo kan ka cɛw jɔnni y'o fɔ i ye Allahu akbar o tɛ diinɛ kɔnɔ wa o t'a kɛ wa n'est-ce pas mais ala yɛrɛ ye mun de fɔ suratu nisa kɔnɔ a kalan aya 37 suratu nisa an bɛ taa n'a ye dɔɔnin suratu nisa k'a yira i la k'a fɔ hadisi tigi mɔgɔ mun ye ne hadisa dilan ale ye tiɲɛni nati dugukolo sanfɛ parce que o hadisa sababu fɛ maa joli joli de kunkolo carila ka bɔ yen donc an bɛ o hadisa ninnu lafasabaga an b'o de ɲini k'a faga de Allahu akbar a bɛ kɛ ten n'a ma faga a bɛ gɛn ka bɔ jamana kɔnɔ o la a tɛna se ka tiɲɛni kɛ a na sira o tɛ a ye nin mɛn dɛ an bɛna suratu nisa kalan k'a lajɛ yala est ce que tiɲɛ yɛrɛ la nin de silamɛya diinɛ ye wa k'a fɔ ko ni mɔgɔ donna silamɛya kɔnɔ ka bɔ tile 3 de bɛ d'a ma tile 3 kɔfɛ ni i ma segin kɔ i bɛ kunkolo bɛ caro a kalan inna lezina amanu mɔgɔ minnu limaniyara summa kafaru i jɔ mɔgɔ minnu limaniyara o tɛ yarɔ i donna silamɛya la o la mɔgɔ minnu limaniyara ka tila ka summa kafaru ka tila ka kafiriya ka tila ka bɔ silamɛya la ka fɔ ko bon ne tɛ silamɛya ko bilen pe ka tila ka muti pe summa amanu i y'a ye dɛ ko o tigilamɔgɔ kelen ka tila ka limaniya mais i jɔ ne aw tun y'a fɔ ka dɔn a bɛ se ka limaniya bilen o tile 3 in kɔnɔna na ne aw tun y'a fɔ ni aw ko k'a ka segin a ko non ko n tɛ segin tile 3 dafara a y'a kunkolo caro a bɛ se ka segin ka limaniya bilen wa mais a dun filɛ nin ye k'a fɔ ko n'a tigilamɔgɔ tilara ka segin ka limaniya tuguni summa kafaru ka tila ka kafiriya siɲɛ 2 summa zdadu kufran ko a to yen dɛ ko o kɔni ko a ka kafiriya bɛ ji de ka taa di e ka kɛ limaniyajɔn ye siɲɛ fɔlɔ e ka kɛ sayidu ye e k'a fɔ bon ne bɔra diinɛ na pep ne t'a si la bilen koyi ala ko a to yen ko tigilamɔgɔ n'a seginna ka na limaniya kɔnɔ ko ni ala bɛ sɔn Allahu akbar ma bisimila n ka so kɔnɔ a tora o la tuguni a taalen ɲɛ a ko cɛ ko heyi ne bɔra a la ko cɛ ko o la ale ala fana bɛ a tigilamɔgɔ ka kafiriya ji di ka taa to yen fagali ko kuma bɛ min mais o tɛ ka mɔgɔw faga o bɛ ka mɔgɔw faga karamɔgɔkɛ o bɛ ka adamadenw faga mais o bɛ k'a faga ni jɔn de tɔgɔ ye o nɔ da la ko ala de ko ten ko ala de ko ten mais o bɛ mun de yanga o bɛ kɔrɔna de yanga est ce que o ye kɔrɔna k'i ye k'a sɔrɔ ala ye mun de fɔ ni sariya ko yɛrɛ yɛrɛ de don ni sariya de don a ye mun de fɔ i ye kuranɛ sura 45 aya 18 summa ja'alnaka ala shari'atin min al-amri ko pourtant ala de bɛ ka nin fɔ ko pourtant ne ye nin de kɛ sariya ye aw ye ay nin de kɛra sariya ye k'a di aw ma ni ala ka yamaru ye a ye mun fɔ fattabiha a ye tugu o kɔ wala tatabi awa lezina a kana tugu maaw kɔ minnu bɛ u ni dungɔ kɔ ni u tɛ fɛn dɔn a kana tugu olu kɔ bon hadisatigiw ye o mɔgɔ sugu ye a ko hadisatigi tɛ fɛn dɔn a y'o de fɔ o suratu Luqman kɔnɔ a ye 6 ko dɔnni foyi t'a a kɔnɔ a filɛ k'a fɔ ko an ye kɔrɔna yɛrɛ de kɛ sariya ye an bɛna sariya sigi d'accord sariya yɛrɛ a ko kɔrɔna yɛrɛ de sariya ye maintenant a ye mun de fɔ alakira ye suratu Naml kɔnɔna na kuranɛ sura 27 aya 91 92 de tɛ a ye mun de fɔ wa an atlu wal qur'ana voilà donc sisan n y'i yamaru i ka kɔrɔna de kalan mɔgɔw ye e yɛrɛ ka kɔrɔna kalan Muhamadu e ka kɔrɔna kalan e bilara ka kɔrɔna de kalan alakira ma bila ka muslim kalan alakira ma bila ka lakadari kalan alakira ma bila ka bukari kalan tirmizi najul balaga mota maliki alakira ma bila ka nin kalan
ala kira blara de k'a ka kɔrɔla de kala wa k'a ye kɔrɔla in de kɛ sariya ye fɛn jumɛn kiiriden de b'a kɔnɔ y'a ye a ye kiiri dɔ di mɔgɔw kunkanko la mɔgɔ minnu bɛ don ala ko la ka tila ka bɔ ala ko la a ma kiiri di wa mais azadi yuhi badum illa badin zukrufal qawli aduwan siyatinal insi wal jinni yuhi badum ila badin olu fana nana n'u ta ye o ko non ko ala ye ta in tɛ tiɲɛ ye dɛ surtout nisa ye kiiri ni aya kɛmɛ aya bi 7 ni ala bɛ k'a fɔ ko ni maa limaniyara ni i limaniyara ni i donna limaniya kɔnɔ ka bɔ limaniya kɔnɔ o y'i kungo ye ni tilara ka don bisimila ale ala kɔni bɛ yan a b'i bisimila ni tilara ka bɔ o y'i kungo ye ale ala fana b'i to kafiriya la ani ni mɔgɔ donna silamɛya la ka bɔ silamɛya la tile 3 de bɛ d'a ma ni a ma se k'a fɔ a kunkolo bɛ cari jɔn de y'o fɔ bon o de b'u bolo han est-ce que nous tiens quelle est-ce que nous ala mɔgɔ est-ce que ala ko est-ce que ni ala ko ye kan ka an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye d'accord wagati dɔ sera ala ye mun de fɔ ala kira ye Kuran sura 28 aya 85 inna allazi farada alayka alqur'ana bon ne Kuran de farada aw kan wajibi aw kan farda abe farda don ko farda de don farda abe farda don farda koro wajibi jonde kan ako ala kira ani jon o mani tabaka nal mu'min ani mo munu be no fe ni u togo ye danaba mu'min Quran sura shegi aya 2 ani aya na nani